Hi guys, magkukompo tayo. Magkukompo muna tayo. Kasi magsurat tayo guys. Sorry kung maingay. Ingay na kasi So magsusurat tayo dito guys. Para mapuno to guys. Wait lang. Guys, kinukuha daw guys. Kasi bulir guys. Kumukuha tayo na. Kumukuha tayo guys. Mag-basic guys. Wait lang. Wait, yarn. Yarn, tapos kukuha tayo guys. Susulat natin na 5 sticker. Sticker. At 5 mo card o what ma 3 at 3 lomo cards and 3 these ang haba na guys. Tapos kukuha tayo na. So for today's ma-5 muna guys kasi wait lang guys, tayo muna po guys. Hey guys, buhat na po guys. So buhat na po guys. 1 po guys. 2 sticker and 8 sticker and guys 5 no. Wait. 2 freebies. So freebies, lomo cards and freebies. Tapos mag-learn tayo. Mamaya lang ko sa inyo guys. Actually, ma 6 guys. Nga, solid to guys. Ma 6. Wait lang kayo guys kung tapos na ako dito guys. Bye! Sulat po tayo. Wait lang, mamaya na lang guys. Kasi uuwi ko man. Gugundin ko muna ang iba guys. 3 lang guys. Mamaya na guys. Wait lang. Guys, apat mo 4 lang ngayon kasi ang leeg ko guys. Nag-assignment kasi ako kanina guys. So, apat lang guys kasi isa na lang guys. Huwag na guys. Mamaya na guys. Wait lang. Mamaya. Kasi tatapusin ko muna to bago mag-share it. So guys, mag-on na muna ako guys. Break muna guys. Pero ang dami na guys. Parang dami na guys. Ang sakit ng leg. So, mag-ayos muna tayo guys. Hi guys!